मैं हिंदू किंतु आजान शुनी मैं टुपनिर পৰা उठू। मेरे गांव में तो यहाँ पर कोई मुसलमान नहीं कि मैं तो सुबह आजान के समय उठ जाता हूँ। आजान मोर বাবে एक प्रकाৰৰ एलार्म। मुझे अलार्म की जरूरत ही नहीं पड़ती, बस आजान ही मेरा अलार्म है। आजान शुनी टुपनिर পৰা उठा माने दिनটোৰ आरम्भणि হয় আল্লাহৰ নামৰ পৰাই। आजान की आवाज सुनकर उठते हैं और सुबह ही जो है परमात्मा के नाम से दिन की शुरुआत होती है। मैं देखिছো मंदिৰৰ आवाज শুনি কোনো मुसलमान আজিলৈকে ডিস্টার্ব অনুভव কৰা নাই। मैंने देखा है कि बराबर में मस्जिद है और किसी मुसलमान को मंदिर की आवाज से तकलीफ नहीं होती। এইবাৰ সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল এটা ভিডিঅ' য'ত এগৰাকী হিন্দু ব্যক্তিয়ে এনেদৰে মন্তব্য আগবঢ়াইছে। তেওঁ কৈছে মই হিন্দু কিন্তু আজান শুনি মই টোপনিৰ পৰা উঠো। লগতে মানুহজনে কৈছে আজান তেওঁৰ বাবে এক প্ৰকাৰৰ এলাৰ্ম, অৰ্থাৎ তেওঁৰ কোনো এলাৰ্মৰ প্ৰয়োজন নহয়। সোনকালে ৰাতিপুৱা উঠিবলৈ আজান শুনি তেওঁ টোপনিৰ পৰা উঠে আৰু তেওঁ লগতে কৈছে আজান শুনি টোপনিৰ পৰা উঠা মানে দিনটোৰ আৰম্ভণি হয় আল্লাহৰ নামৰ পৰাই। আৰু লগতে মানুহজনে কৈছে আজিলৈকে কোনো মুছলমান লোকে ডিস্টাৰ্ব অনুভৱ কৰা নাই মন্দিৰৰ কোনো আৱাজ শুনি।